सांग्रंसला हास्तिनि मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहानि याग्रमै फियगेरे जाखा कतालके तांगजाक खयहांकनि बीजेपी तांगनो कतालनि दगलाम मानजाखा हास्ति बीजेपीनि आचुफं राजीव चक्रवर्ती हास्ति तांगफं टिंकु रॉय एमएलए कल्याणी रॉय एमएलए पिनाकी दासते खयहांकनि प्रभारी अमित राखित आकर्षण पाइथावको साल कलंमानि नासिंमानि पायै सांग्रं साल हास्तिनि मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहानि याग्रमै फियगेरे जाखा कतालके तांगजाक खयहांकनि बीजेपी तांगनो कतालनि दगलाम बीजेपी पार्टी ऑफिस कताल फियकमानि पान्दाव हास्तिनि मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहानो कारिबो मानजाखा हास्ति बीजेपीनि आचुफं राजीव चक्रवर्ती हास्ति टांगफां टिंकु रॉय एमएलए कल्याणी रॉय एमएलए पिनाकी दासते खयहांकनि प्रभारी अमित राखित आकर्षण पार्टी ऑफिस कताल फियगेरेमानि यागुल पार्टी ऑफिस कतालनि खतल बेराई नायखा हास्तिनि मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहानो खबै पांडाव मानजाकनाय नारवायर যে সুদৃশ্য বিল্ডিং আজকে এখানে দেখছেন একটু আগে এখানে এই জেলার মাননীয় সভাপতি ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা যে উত্তোলন করলেন আমরা সবাই প্রদীপ জ্বালিয়ে এখানে উদ্বোধন করলাম তো এখানেই তার সীমাবদ্ধতা নেই আমাদের আগামী দিন যেটা এখানে পিনাকি বাবু বলেছেন যে আমরা পরিবারের ভারতীয় জনতা পার্টি একটা পরিবারের পার্টি এবং এই পার্টির যে মন্দির সেটা আজকে এখানে কয় জেলার যে কার্যালয় আজকে এখানে আমরা উদ্বোধন করলাম সেইভাবে আপনারা সবাই তাকে চিন্তা ভাবনার মধ্যে রাখবেন এখান থেকে শুধু পার্টির যারা কার্যকর্তা তারা শুধু এখানে কার্যক্রম বা সেবাই সংগঠনে খালি কাজ করবে না এখান থেকে জ্ঞান আরোহণের জায়গা এখানে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যে ফিলোসফি ইন্টিগ্রাল হিউম্যানিজম ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির যে চিন্তা ভাবনা অটলজির যে চিন্তা ভাবনা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে চিন্তা ভাবনা সেই বই এখানে থাকবে ওনার লেখা এখানে থাকবে এবং ভারতীয় জনতা পার্টি সেই জনসংগঠ থেকে যে ভারতীয় জনতা পার্টি কিভাবে হলো তার সম্পর্কে এখানে সবাইকে এই কার্যালয়কে ব্যবহার করে তাকে জানান आसालो कताल पार्टी ऑफिस फियकमानि पांडाव आमसानि बीजेपी आदोननि मानजाकमानि बेलाय मकलो क्लाइथतक आबो हाकिना बीजेपी आदोननि बिसिंग नुकजाखा गचों कायसा खाथुं मुंते टंथकमुं खवाइनिसिमि बिप्लबनि कक्थुम चिनि खरां।